आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे माँ श्री अरविंद शरण मम। माँ अपार करुणा आज आम समस्त अपा भाई माने श्री अरविंद डिवाइन ग्रेस पाठचक्र रे ऑनलाइन रे योगदान करिसे मु समस्त को स्वागत करुच्ची, प्रणाम नमस्कार एवं शुभेच्छा ज्ञापन करुच्ची। जो अपा माने ध्यान प्रार्थना पाठ कले, मातृ संगीत ध्यान कले, दुर्गा स्तोत्र पढ़िले से शुभेच्छा जनाऊँ एवं सर्वोपरि आमर कुनी छोट झी अरोश्री निखुण भाव में परिचालना कर पाठचक्र अधिवेशन टी माँ के पाखे प्रार्थना कर माँ शुभ आशीर्वाद सब बेले झरी पड़ू। आम बर्तमान आम आलोचना उपरक आसवा। आलोचना हूँ जोग ऑफ द किंग, जोग ऑफ द स्पिरिट्स, फ्रीडम एंड ग्रेटनेस, महाकाव्य सावित्री, बुक 1 कैंटो 5, पेज 86, लाइन 448 ऑनवर्ड्स। आमे एटी हूँ 47 पार्ट 47तम भाग एवं आमे गत 16/1/24 जनवरी 16 तारिख रे पार्ट 46 टी आलोचना करथिले। आमे जो आलोचना टी 444 रु 447 ए चारोटी धाड़ी पढ़ी से पेज 86 रे से चारोटी धाड़ी भितरे प्रभु श्री अरविंद आमको केमिति क्राफ्ट ऑफ इनफाइनाइट अनंत असीमंकर क्राफ्ट कला कौशल शिल्प चातुर्य जमीती के सृष्टि को बढ़ुची क्यों भाव में सृष्टि कौन सी सूत्र मान आम रखी जाइछंती ताहा पाठ करथिले एवं आमे 16/1 पढ़ी ए सूत्र मान भितर चारोटी सूत्र। प्रथम सूत्रटी है जहाँ पाठ करिजे तो सूत्र मान भितर फर्स्ट आइटम है आनेमोनिज। आनेमोनिज अर्थ है केतक शब्द जो थुरु आमे स्मरण भितर स्मृति भितर रखि अनेक जिनिस को बाहर पे साहाय्य करे एवं आमर जो एब्रिविएशन अच्छी धरतु नासा, साकार, सास एमती आम जापर जदि आम नासा कहीदेलु नॉर्थ अटलांटिक साइंस बुझेला गोटे विज्ञान केंद्र एवं जिते आम सास कहू श्री अरविंद संस्कृति संसद सेमती अनेक फिगर गोटे गोटे अल्फाबेट अच्छी जहाँ जो अल्फाबेट आम जापर भितर रहस्य कौन, ता उद्देश्य कौन, अल्फाबेटर अर्थ कौन आम जापर ता ना हूँ न्यूमोनिक्स आम पढ़ी भल भाव। द्वितीय हूँ जेट्स ऑफ द स्क्रीन सबलिमिनल कैप्राइस। कैप्राइस अर्थ हूँ हुईम रे काम करवा जे आमर जो सबलिमिनाल बीइंग अच्छंती से माने केमिति बेले बेले स्क्रीन घोड़े होकर अच्छंती, स्क्रीन पछरे अच्छंती केमिति सम्मुख भाग आसिकरी तांको मन इच्छा कार्य करि जाउछंती। एवं तृतीय शब्दटी आम पढ़ुଥିଲେ टैक्स ऑफ द ग्रामर। यही शब्दटी आमको आधुनिक जुगर चाकचक्य ग्लैमर विषय टी बतई दिए। जादू विद्या एवं मंत्र मध्य कौन सी शक्ति रही मंत्रटी को सठिक समय रे उच्चारण कले सठिक समय रे सठिक भाव रे से वांछित फल प्राप्ति होता है। यदि न करि पारे हम ना बर क्षति हम। आमर जमती गोटे मंत्र जमती से अलाउद्दीन चालीस चोर, अलाउद्दीन से चोर मानकर खाली गोटे केमिति पहाड़ गुफा को से खोलुचंदी से कवाट को
ଖୋଲଯା ସିମ୍ ସିମ୍ ମନେ ରଖିଥିଲା। ଖୋଲଯା ସିମ୍ ସିମ୍ କହିକି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆସିବା ମନ୍ତ୍ରଟା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲାନି। ପାହାଡ଼ ଖୋଲର ଦରଜା ଖୋଲିଲାନି, ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ଚୋରମାନେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ। এইଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା କୌଶଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ କାମକୁ ଆମେ ସହଜରେ କରୁ ବା ଲିଭର ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରାମାରେ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଗ୍ରାମାରେ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଭରେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲ। ଗୋଟେ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅଛି ସାର୍ବଭୌମ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବି ସେ ଲାଗେ ଏବଂ ସିକ୍ରେଟ୍ ନେଚର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଭରେନ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଲ, ତାର କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋତେ ଶୁଭୁଛି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛି, କଲା କି ନ କଲା, ସେ କଥା ବି କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର। ଅସୀମଙ୍କ ପାଖେ ଯେତେ କାରୁକଳା, ତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କ୍ରାଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫାଇନାଇଟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ସୂତ୍ର ଅଛି। ସ୍ମାରକ ସୂଚକ ମତେ, ସ୍ମାରକ ସୂଚକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଅଛି। ଗଣିତ ସୂତ୍ରର ସାରଣୀ ସଦୃଶ ସବୁ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପରଦା ପଛରେ ଗୁପତେ ରହିଛି ଆଲୋକ ଭୂମି ଅଦ୍ଭୁତ। ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଏରୁଣ୍ଡି ସେପଟେ ରହିଅଛି ତାହା ଗୁପ୍ତ। ନିଶ୍ଚେତନା ଗର୍ଭ ସୂଚକ ଫଳକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟମାନ ଅଛି। ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ୱରୂପ ସାର୍ବଭୌମ ସତ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ପଢ଼ିବା এই ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସୂତ୍ର ପରେ ଆଉ କେତୋଟି ସୂତ୍ର, ସମୁଦାୟ ସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11, 12, ଦ୍ୱାଦଶ ସୂତ୍ର। এই 12ଟି ଯାକ ସୂତ୍ର କଥା ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଇ ପେଜ 86ରେ 448 ଧାଡ଼ିରୁ ତଳକୁ thoughts that were born in the immortal world, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ମାନେ ମରଣଶୀଳ ବା ଅମର ଜଗତ, ଯାହା ମରଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ଇମୋର୍ଟାଲ, ଅମର ଜଗତରୁ ରେ ଜାତ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଓରାକିଲ କହୁଛୁ। ଓରାକିଲ that breaks out from behind this shrine। ଓରାକିଲ ଶ୍ରାଇନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ଶ୍ରାଇନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉଠି ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଶ୍ରାଇନ୍ କୁହାଯିବ, ସମାଧି ନୁହେଁ। କାରଣ ମା ପୁରାପୁରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଜହର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଜୋହର ଲେଖିଲେ, ମା ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଧିଟି ସ୍ଥାପନା କଲୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମାଧି। ମା ମନା କଲେ, ସମାଧି ଶବ୍ଦଟାକୁ କାଟିଦେଇ ତା ଉପରେ ମା ନିଜ ହାତରେ ଲେଖିଦେଲେ ଶ୍ରାଇନ୍। ସମାଧି କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଆଉ ଯେତେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେହାଂଶ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଶ୍ରାଇନ୍। ଶ୍ରାଇନ୍ ମାନେ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ thoughts that were born in the immortal world, ଅମରପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ, ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ, ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କିଏ? କିଏ ତାକୁ ଜାତ କରୁଛି? ନା ଅମରପୁରୀ ବା ଅମର ଜଗତରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ। ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନେଇକି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓରାକିଲ କୁହାଯାଏ, ଦେବତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ଭାଷା। ଆମର ଓରାକିଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଓରାକିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭାଷା କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ପୃଥିବୀରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଭାଷା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓରାକିଲ ଇଜ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ ଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏଠି ଯୋଉ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଆମ ପାଖକୁ ବି ତାକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେବତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେବ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁନି, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦେବ ଶବ୍ଦ, ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଠି ନୁହେଁ। କ କୁ ବ, କ କୁ ଓ ଯୋଡ଼ିକିରି କୁଅ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଠି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଫୋନୋଟିକ୍ସ, ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ସକଳ ଆମର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛି। ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି that thought that we are born in the immortal world ବା oracle। ତାପରେ 6 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି oracle that break out from behind the shrine। oracle ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଭାଷା ଯାହା ଏପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆମର ସକଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର କ୍ଷମତା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେତେ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଲେଟର ସଂଯୋଗରେ, ସବୁ ଯାକ ଓରାକଲ ବା ଦେବ ଭାଷା। ଏକ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଏହି ଓରାକଲ ହେଉଛି ଏକ ବାଟ ବା ମାଧ୍ୟମ ବା ଉପାୟ। ଓରାକଲ ଶବ୍ଦଟି ବା ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ନିମ୍ନ ଜଗତର ସୂଚନା ନୋଟିସ ବୋର୍ଡରେ ମରା ହେଇଯାଏ, ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି କରି ପଠେଇ ଦିଆଯାଏ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଭେଜି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଯୋଉ ସୂଚନା ଆସେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ, ତାକୁ ଓରାକଲ କହନ୍ତି। ଇଜ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେଇ ମେସେଜକୁ ମଧ୍ୟ ଓରାକଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ oracles that breaks out from behind the shrine। ସେ ଓରାକଲ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପବିତ୍ର ଦେହାଂଶ ରଖା ହେଇଛି, ଶ୍ରାଇନ ରଖାଯାଇଛି, ତା ପଛ ଆଡୁ, ତା ଭିତରୁ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥାଏ। କେତେକ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ଏରେ ତ ସମାଧିଟା ତ ହେଉଛି କଥା କୁହା ସମାଧି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଲିକ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛି, ଶ୍ରାଇନ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରାଯାଉଥାଏ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେମିତି କଥା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ଶୁଭେ। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। oracle that breaks out from behind the shrine ବୋଲି ତାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। that is an language। ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଲି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା କାମ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବାଣୀ ଶ୍ରାଇନ ବା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଅଥବା ସମାଧିର ପଶ୍ଚାତରୁ ଶୁଭୁଥାଏ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଗତରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଚିମୁଟାଏ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖୋଲି ଦେଉଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓରାକଲର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ।
गुह्य देवी कुआଯାए एवं माँ भगवती सरस्वती देवी सरस्वती इन्स्पिरेशन गणेश बोली प्रभु सावित्री जहाँ कहते इला सरस्वती शरमा दक्षिणा सरस्वती होउचंती इन्स्पिरेशन गणेश बा ओराकल तेणु पंचम एवं षष्ठ दुईटी लैंग्वेज को आम जानिले दुईटी सूत्र एवं सप्तम सूत्रटी हूँ कौन उपरे पड़िथिबा तथ्य बा सूत्र मानक ठारू उपरे जाको पढ़िले आमे छटा पढ़ी साइलेनी से सूत्र बा तथ्य मानक ठारू संपूर्ण अलगा पूरा पूरी अलगा एक बाणी बा मेसेज मध्य आसी पारे ताहला warning from the demonic inner voice आम भितरे डेमन भी अच्छी यह एक ग्रीक शब्द डायमन सॉरी डिमन नुहे डायमन डायमन माने प्राक सूचना जार अर्थ एक गाइडिंग स्पिरिट एवं सावित्री आरंभ रे प्रभु ए डायमन कथाटा कहते ए गार्डियन स्पिरिट विदिन ए गार्डियन फोर्स समस्त भितर अच्छी आम जिते खराब दिगरे जाऊे से सूचई दियंती आम जापारे हाँ एत लोक मुझे अवज्ञा करूँ किंतु खाली करूँ आप देखुए जाऊँ जाऊँ आप गोड़ पाद हाफ ऊपर को टेकी रही जाइए आप तौक ओनैले देखिए से तले गोटे मुनिया काच खंड एमती ऊपर को ठिया गोड़ पड़ी फुटी जाता कंटाटे अच्छे एवं गोड़ केमी ऊपर को एमती टेक रहीगला दैट इज कॉल्ड बॉडी रो जो डायमंड अच्छी जो जो शक्ति अच्छी आमको प्रोटेक्शन दवापाई सी सक्रिय हो जाए वार्निंग फ्रॉम दी डायमोनिक इनर वॉइस DAEMONIC डायमंड डायमंड हूँ एक ग्रीक शब्द जार अर्थ एक गाइडिंग स्पिरिट हम गाइड करुचे कथा कहवा पूर्व कौन कहले भल हम सी बतई दिए कि आम तो पूरा पूरी अहंकार एमती जली जाऊ सीझी जाऊ भाजी हो जाऊ ता कथा शुणा को आमको बेल कहीं आम अहंकार भाषा कथबार्ता करूँ धीरे स्थिर हेले डायमंड कौन कौन सब बेले आम गाइड कर जापर पुनश्च श्री अरविंद कहते जे डायमंड कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर साइकिक बीइंग श्री अरविंद कहते डायमंड मध्य आम साइकिक बीइंग रो एक्सप्रेशन हो पारे साइकिक बीइंग कौन कहया चाहते से डायमंड जरिया कहते अर्थात आम अंतरस्थ चैत्य पुरुषंकर स्वर से डायमंड भी हो पारे आमको सुरक्षा प्रदान करने सी डायमंड सतत प्रस्तुत हो ग्रीक दार्शनिक सक्रेटिस सर्वदा तांको डायमंड रो निर्देश अनुसार चलुले अति साधारण कथा रे जहा यथा से रास्तार बाम कड़ को जीवे ना डाहाण कड़ को जीवे तार निर्देश से पाउले डायमंड ठारू जदि डायमंड मना कर ना बाँ कर जाऊ टाणु जाओना सी जीवे प्रभु श्री अरविंद यही शब्दटी को डायमंड शब्दटी को सावित्री महाकाव्यर अनेक स्थान रे व्यवहार करते डायमंड शक्ति को मध्य रहस्यमयी प्रकृति देवी अन्य सूत्र भाव में व्यवहार कर निज काम करने प्रकृति देवी को सूत्र को लेकिन चलुंट गोटी गोटी प्रभु एठारे कहते एवं सप्तम सूत्रटी है डायमंड अष्टम आ गोटे सूत्र अष्टम सूत्रटी हूँ अनेक सूत्र बा निमोनिक निमोनिक अर्थ प्रथम जो सूत्र एक नंबर तार निमोनिक माने सूत्र हूँ
and peeps and lightnings leaves of prophecy. प्रोफेसी हूँ भविष्य को देखिबार शक्ति भविष्य बाणी की प्रोफेसी कहते नहीं जहाँ प्रकृति देवी अकल्ट माइटीनेस मध्यरु अन्यतम पीप्स ब्रीफ ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट इज टू कम पीप्स अर्थ कौन पीप्स अर्थ मुंड टी अनेब पुणी मुंड को तल को नहीं जाव दैट इज पीपिंग सेमती डायमंड सब आम भितर पीपिंग करुचे जो बाटर आम जाऊँ एमती अनेदेला कड़े जाऊँ साड़े से बाट आम शुणा तक राजी न तेणु से मुंड तलू पुणी करदेला सेमती यही सूत्रटी हूँ पीपिंग ग्लिम्स जहाँ आसव आग को सूचना गोटाए बिजुली झलक आसी जाए धरतु आप अंधार राति जाऊँच वर्षा हो छटा मड़े किए आगे अच्छी जापर ना यही समय झलक बिजुली मारला आप देखले आगे गोटे विराट कला षंढ ठिया जब बिजुली न मारी था आप धक्का होता से शीघ्र टेक पकई था तेणु कहीं बिजुली मारला दैट इज ए प्रोफेसी आपन से कहीदेला आगे कालिया षंढ अच्छी बाट भागिक जा एवं से जगत को व्हाट इज टू कम जहाँ भविष्य आसवा अपेक्षा कर रही तार एक संक्षिप्त दृश्यर दर्शन अर्थात से सबू उपरे एक व्यंग अवलोकन आखि बुले आने की विद्युत झलक जमी दृश्य जहाँ मुझे कहली देखापी आसे पर मुहूर्त चली जाए एंड लाइटनिंग लिव्स ऑफ प्रोफेसी बोली कहते प्रभु श्री अरविंद यही पद्धति लाइटनिंग लिव्स ऑफ प्रोफेसी एंड पीप्स एंड लाइटनिंग लिव्स ऑफ प्रोफेसी लास्ट लाइन कहते या घटे यही जिनिस अन्य एक सूत्र दैट इज अष्टम सूत्र अमर राज्य रे जो चिंता माने जन्म नेउ थांती मंदिर पश्चात जो दिव्य शब्द एठा को बाट धरती से ही दिव्य पथ माध्यम गोटी को ओराकल बोली कही अंतर मध्य रे सुरक्षा सूचना सतर्क करा उठाई विद्युत झलक आखि पिछुड़ा के जो परी दृश्य आसे भविष्यटी को देखा निमंते शक्ति दृष्टि पथे भासे शक्ति दृष्टि पथे भासे लाइटनिंग लिव्स ऑफ प्रोफेसी ये अष्टम सूत्रटी सरला तापरे नवम सूत्र कथा ता पर पदरे प्रभु कहते जे ये चली गोटे वाक्य गोटे पद आर फुल स्टॉप ये सर बर्तमान आगुरी फुल स्टॉप ना कोलोन सेमिकोलोन कमा एम चली पेज 86 452 रु 456 रे एटा सरला प्रभु कहते एंड इंटिमेशंस टू द इनर ईयर बेले बेले यहाँ आम बाहर कर्ण बाह्य कर्ण आम भितर गोटे इनर ईयर अच्छी आमर से अंतःकर्ण भितर को बेले बेले किसी इंटिमेशन आसी जाए सूचना इंटिमेशन अर्थ जानी सूचना सूचना किसी आमको मिले ऑटोमेटिक मिले कागज लिखा है आसे नहीं बा घंट बाड़े कई कहते नहीं घंटी बजे कई कहते नहीं बा बड़ पार्टी डेंगुरा बाड़े कई कहते नहीं एगुड़ाक बाह्य कर्ण पाई अंतकर्ण को सूचना दी आसे धीरे आस्ते अब्रप्ट
intervention, stack, and absolute. And the superconscious, unaccountable acts have woven her balanced web of miracles, and the weird technique of her tremendous art. Her means प्रकृति देवी जो काम करछन्ती, that is tremendous work. कौन कौन सूत्र को धरिक से करुचंती, कोठू ताको सब पाउचंती, ता अर्थ कौन, ए तीनोटी जिनस प्रभु आमको वर्तमान पढ़ौचंती। नवम सूत्रटी होउची एई पदर शेषरे प्रभु श्री अरविंद आमको कहउचंती नवम सूत्र कथाटी। एई पदर शेष प्रभु श्री अरविंद कहउचंती अन्य एक बाट अछि जहा मध्य दे अन्य जगत रे मेसेज बा वार्ता आम पाखु आसे, अन्य जगत अदर वर्ल्ड आसी पारे को रूप रे ना इन द फॉर्म ऑफ इंटिमेशंस टू द इनर ईयर। एंड इंटिमेशन होउछ एक सूचना, सांकेतिक होई पारे, वार्तालाप रे भी होई पारे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी होई पारे। सूचना आपन सूचना दे जाउची काली मीटिंग हबो, आपन समय नहीं तो चिठीटा के लिखिकरी पहुंचिया पे व्हाट्सएप रे पठेई देले, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। सूचना बा संकेत अंतकरण रे सुना जाई थाए एक स्वर रूप रे। बेले बेले सावित्री रे आपन देखुछो गोटे स्वर उपुर सुबुची, जेते बेले प्रभु श्री अरविंद कौन कथा लिखा जाऊँगी एवं सेठी गोटे नट पड़ जाऊँगी, गंठी पड़ जाऊँगी, आग को अग्रसर होगा भाया जना होनी, मन होना, डिफिकल्टीज आसूची। सेते प्रभु लिखुचंती से समय ए वॉइस फ्रॉम एबोव हार्ड, ए वॉइस फ्रॉम एबोव केम डाउन, गोटे वॉइस सुनी, दैट वॉइस होची दैट इंटिमेशन जो कथाटी प्रभु एटी कहउचंती। जहा होची एक शक्तिशाली हस्तक्षेप प्रक्रिया। गोटे इंटिमेशन आसीगला आपन ऑफिस की बा स्कूल को, आपन जहाँ सब करुचंती एणी की से कथा हबने ए कथा हबो, अर्थात आपनकर कर्मधारा भितर हस्तक्षेप करागला एवं नूतन कर्मधाराटी आनिबा पाई की चाप प्रयोग करागला। आम जीवन रे भी सेया घटे। दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मेशन फ्रॉम एबोव। से कोठी के आसे, कोठी सुना जाए ना इनर ईयर भितर एक शक्तिशाली हस्तक्षेप प्रक्रिया जहाँ को कौन सी शक्ति रोकी पारिबे नहीं, ता सम्मुख रे प्रतिबंधक रूपे ठिया होई पारिबे नहीं, कारण सेही शक्ति जदि हस्तक्षेप करती अनिर्वार्य से कार्यटी हब एवं निश्चित फलप्रद हब। प्रभु श्री अरविंद 9 नंबर सूत्र रे कथा कहउछथि, अब्रप्ट इंटरवेंशन, स्टाक एंड एब्सोल्यूट। तापर 10 नंबर टी होउची अब्रप्ट इंटरप्शन, जाको आमे 9 सहित पढ़ी देलेनी। इंटिमेशन, अब्रप्ट इंटरवेंशन ये गोटे 9 नंबर हला अन इंटिमेशन, 10 नंबर हला अन अब्रप्ट इंटरवेंशन। आपण जाउना इच्छा करूना आगू बढ़िया पे, एमिति कौन शक्ति आसला आप ठेली देला, जा आप दौड़े आगू कौन ठेला खाइले, ताको कहजिबो अब्रप्ट इंटरवेंशन। एटा मध्ये गोटे सूत्र बेले बेले या मध्ये आम जीवन रे घटुची, घटिबो मध्ये। एवं सेठारे अन्य एक क्रिया काम करुची, आ गोटे सूत्र काम करुची, जा हला 11 नंबर सूत्र। एंड द superconscious apostopies, unaccountable act
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡ କଥା କହି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ବି କାମ କରେ। ଅତି ଚେତନା, ଏ ଅତି ଚେତନା ଏମିତି କାମ କରେ ସେ କଣ କରୁଛି ତାର ହିସାବ ବି ରଖିହବନି। ଅନଏକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଆକ୍ଟ, କେହି ତା ହିସାବ ରଖିପାରିବେନି। ସେ ତାର କାମ କରିଯାଉଥିବ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସେ କେତେବେଳେ ଆଇଲା, କଣ କଲା, କାହିଁକି କଲା, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। And the super conscients unaccountable act, ଅତି ମାନସର ବା ଅତି ଚେତନାର ଏକ ହିସାବ କରାଯାଇ ନ ପାରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତି କାମ ସେ କରିବ, ଅତି ମାନସରୁ ଆସିବ ଏବଂ ବସେଇ ଦବନି। ଲାଷ୍ଟ କାଣ୍ଟୋ ବୁକ୍ 11 ର କାଣ୍ଟୋ 1 ଗୋଟେ କାଣ୍ଟୋ, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ ଆସିଲେ କଣ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅତି ମାନସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାଉନ ପିନ୍ଧେଇ ଦବ, ସୁନାର ମୁକୁଟ। ଯୋଉମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ନଥିବେ ବା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ ବା ଅତି ମାନସ ଜଗତ କଥା ଜାଣିନଥିବେ, ଶୁଣି ନଥିବେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ମାନସ କଥା, ତାଙ୍କ କଥା ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନଥିବେ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଛନ୍ତି ବା ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୂଳ ଦୁଆକୁ ଦୋହଲେଇବ, ଉଠ ମୁଣ୍ଡ ଟେକ ଟେକ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ ଖପ କିନି ସେ ମୁକୁଟଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବ। ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁକ୍ 11 ଲେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟର ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷାକୁ ଗଣନା କରିବା, କଳନା କରିବା, କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ ନବା, ଖାତାରେ ଲେଖିକି ହିସାବ କରିବା ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ସେ ଏମିତି ସ୍ପିଡରେ କରିବ ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ସମୟ ବି ପାଇବେନି। ପୁନଶ୍ଚ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳିଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ ବାଲା ଆସିକିରି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମୁକୁଟ, ଏଇ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଗଲେ କେମିତି ହେଲା? ସେ ଆବୁ ଆବୁ ପାଟି ଖନି ବାଜିଯିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ ନାହିଁ କେମିତି ହେଲା। ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ବାଟ ନାହିଁ। ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଯାହା ହେଉଛି ସେ ସବୁ କାହିଁକି ଘଟୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଅର୍ଥ କଣ, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ଅଛି, ତା କେହି କହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ବୁକ୍ 11 ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ବାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ଅତି ଚେତନା ଯଦି କାମ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେ ଯାହାକୁ ଧରିଲା ଛାଡ଼ିବନି, ତାକୁ ଅତିମାନବ କରେଇବ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ହାତ କାଟିକିରି। ତାହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ଆସ ଅତିମାନବ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା? ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ଅତିମାନବ ହୁଅନ୍ତି? ଆସ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କେମିତି କରିବେ? କୋଉ ପ୍ରକାରରେ କରିବେ? ବାଟ କଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। କେହି ନିଜେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ବିଙ୍ଗ ହବାକୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଖାଲି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହବ, ଲୋକେ ଆସିବେ। ସେମିତି କିଛି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଖଟେଇକିରି ବକ୍ତୃତା ଦେଇ ହାତ ହଲେଇ ଆସ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବା। ଜଣେ କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ତ ଏତେ ଦିନ କଲେନି, ଏବେ ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କଣ ସରିଲାଣି? ରୂପାନ୍ତର ଯୋଗ ତ ଅଟୋମେଟିକ ହବ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଗ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବ। ସେ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଗୁରୁ, ଆପଣଙ୍କ ତ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ କଣ ଶାସ୍ତ୍ର,
उत्साह गुरु काल ये चार्टा जिन दरकार घरे बही किणिकी रखिदे उत्साह नहीं पढ़िया आ पुनर्जुग कौन जब उत्साह थे पढ़े बुझापी गुरु करेंगे एवं से गोटे काल अच्छी समय से समय न आसला पर्यंत किसी करें से कर नब सुपर कन्सीयस कार्य करुला बेले केवल ग्रहण करना छड़ा नान्य पंथा विद्यते अयनाय केवल ग्रहण करेंगे ओके करेंगे हौ तू जहाँ कर मोर ये गला 11 नंबर काल 12 नंबर हूँ यहीपरी भाव में अनेक पृथक पृथक गुह्य शक्ति अकल्ट माइटिनेस अनेक जगत मान करू भूमि आम पृथ्वी को आने अकल्ट सब जिन अकल्ट आप श्रीअरविंद आश्रम में पशिगले आप सब अकल्ट पावर माने देहर पिटी हे भितर गोटे गुफा भितर पशि जामती एवं से खाली अकल्टिज्म चलती ये पृथ्वीर कथा से किसी ना ये कथाटी प्रभु श्री अरविंद लिखुं सुपर कन्सेंट पर थर्ड लाइन पर फोर्थ लाइन रे पदरे have woven her balanced web of miracles and the rare technique of her tremendous art এটা 12 नंबर सूत्र अनेक पृथक पृथक गुह्य शक्ति अकल्ट माइटिनेस आम जगत को आसुचंती अन्य भूमि ओल्हे आसुचंती आम पृथ्वी उपर एवं सिक्रेट नेचर से एकत्र करी तंत्र पकई बुणुची तंत्र पकई लुगा बुणुची जो सूत्र गुड़ाक पाउची उपर अकल्ट सूत्र वीविंग टुगेदर अद्भुत कार्य बाकी थिबा जाल वेब को पुणी बुणी संपूर्ण कर आमे जते बेले वेब कहू बुढ़ियाणी जाल जो बुणी थाए गोल करके वेब कहुए बुढ़ियाणी जाल ताकू बुझे थाए कि यही शब्दटी तंत्र जो बुणा कार्य करा जाए तार एक अंश को बुझाए वेब लाइक दी वंडर वेब्ट गोटे वंडर वेब्ट शब्द आगु पढ़ी आम अद्भुत प्रकार बांधर छंदा छंदी रूप परी आप संबलपुर शाढ़ी रे जो पाड़ी होउची बड़ी भी सब है संबलपुरी सी कौन चित्र कराई ना रंग दिखाई सूता रंगीन सूतार बुणा है जो भाव में बुणा है वेब कहते बांध कहते छंदा छंदी यही समस्त अनकनेक्टेड थिंग्स मानक एकाठी करी प्रकृति देवी तांकर बाकी रही कार्य बैलेंस्ड वेब ऑफ मिराकल्स संपूर्ण कर जगत प्रकृति देवी जगत दृष्टि ये जगत हूँ एक मिराकल जो कथा आमे पारुनु डाक्टर माने पारुना वैद्य माने पारुना कौन सी शासन व्यवस्था पारु नहीं दिने देखला गोटे ब्लेसिंग पैकेट छुईदेला हो गला दैट इज व्हाट इज दिस दैट इज मिराकल बा सही शक्ति ता भीतर जहाँ अच्छी एते गुड़ाए मानसिक शक्ति ठारू ता अधिक शक्तिशाली ताकू भी कह वेड टेक्निक ऑफ हर ट्रेमेंडस आर्ट ताकू नहीं प्रकृति देवी ये गढ़ुंट वेड मीन्स स्ट्रेंज WEIRED स्ट्रेंज अद्भुत घोस्टली घोस्ट जमी किए गोटे घोस्ट अच्छी से सब कहीदे सब वेब घोस्ट युड़िक सब घोस्टली तेणु अपा भाई माने आमे ये जो पढ़ुचे रेड मीन्स स्ट्रेंज
ghostly, uncanny. This is the method that the mother of dreams uses, the technique of her tremendous art. ମା ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଆଶ୍ରମରେ ଯେମିତି ରୂପରେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗଢିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖିକିରି କେମିତି ଏସବୁ ତାକୁ କଲେ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହର ଓଣ୍ଡର ୱାର୍କ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର କଥା। ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମାଙ୍କୁ ପଚାର, ମାଙ୍କୁ ଲେଖିଦେବେ। ମା ସହିତ କହିଦେବେ ଆସ ବସ ଏଠି, ଏଇ ଜାଗାରୁ କୂଅ ଖୋଳ, ଏଇଠି ପାଣି ପଡିବ, ଡିଗ୍ ହିୟର। ସେଠି ଖୋଳା ହେଲା, ପାଣି ପଡିଲା। ଯଦି କେହି ପିଲା ଅବଷ୍ଟିନେଟ ହଉଛି, କଥା ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତମେ ବୁଝେଇବା ବାଗ ଜାଣିନା ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଅକଲ୍ଟ ଫୋର୍ସ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକା, ସେ ତମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିବ? ତମ ଅକଲ୍ଟ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ବଢାଅ। ମା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ଦେଇକି ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ବସେଇ ମେଡିଟେସନ କରାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢେ। ତାପରେ ପିଲାର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। This is the method that the mother of dreams uses. This is the technique of her tremendous art. ସେ ଯୋଉ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, tremendous art କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହଉଛି ତାଙ୍କର କାମ କରିବାର ପ୍ରକୃତ ଧାରା। ରେଡ ଅର୍ଥ ଅଦ୍ଭୁତ, ଭୂତପ୍ରେତ, ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ ଭୂତପ୍ରେତ କହିଲେ କଣ? ବିଲକ୍ଷଣ, ପିଶାଚ, ତାର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବଡ ବଡ ଦାନ୍ତ, ତାର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ରୂପ। ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଳାର କୌଶଳ ଏବଂ ଏହି 12ଟି ସୂତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାକାରିଣୀ ଶ୍ରୀମା, 12ଟି କଳାର ବା ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ବା ତନ୍ତ୍ରର ବା ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରିଣୀ। ମଦରଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଅକଲ୍ଟିଷ୍ଟ। ମାଙ୍କର ଚକ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ମା ଆଗରୁ ପରମିଶନ ଦଉନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରଟାକୁ କୋଉଠି ଛାପିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ତାର ଅକଲ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି। କେତେକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖନ୍ତି, ମା ଆମର ମାଗାଜିନ୍ ବାହାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ବଲ ଚକ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଛାପିବୁ। ମା ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ କାହାରିକି ପରମିଶନ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ କଣ? ନା କାରଣ ଏଇଆ, ମୁଁ ଚାହେଁନି ଆକୁ ନେଇକି ଲୋକ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଏ କବାଟରେ ଲଗେଇଲାନି ତ କିଏ ଝରକାରେ ଲଗେଇଲାନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି? 2-3 ଜଣଙ୍କୁ। ନା ତମେ କଣ ଜାଣିନା, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି ସେ ଛାପି ନଥାନ୍ତି କି? ସେ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଅନୁମତି ଦେଇ ନଥିଲେ ସେ ଛାପିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ଅପମାନ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତିଟା ଦେଇଦେଲି। ମାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକିରି ଭିତିରି ଜିନିଷଟିକୁ ମା କରନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାକୁ ମନା କରୁଥିବେ, ଚମ୍ପକଲାଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଥିବେ, ମା ଏଇଟା କରିଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ମୋତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ କରିଚାଲିନି ସେ କାମଟାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏହାର ପରିଣାମଟି କଣ ହବ, କରିଦେଲେ। ଏଇ ପରିଣାମକୁ ନେଇକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରେଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଦ୍ଭୁତ, ଭୂତପ୍ରେତ, ବିଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଏହି ଉପାୟ ସବୁକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ଦେବୀ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କଳା କୌଶଳ। ହଁ, ସରିଲାଣି, ଦେଖିଲେଣି।
अंतर कर्ण को सूचना सकल निरंतर शुभुथांती शक्तिशाली एक हस्तक्षेप क्रिया सदा मथा पिटुथांती से हस्तक्षेप अनिर्बाध्य पुणी बाधाविघ्न माने नाही कौन सी सकती यही धरा पृष्ठे समकक्ष अबा कहीं अति मानसर कार्य कलाप हिसाब रखिबा कष्ट क्यों भावे ताहा आसिब ओ जीव बुझी हेब नाही स्पष्ट केतबेले आसिब केतबेले काम करदे चलियो कि जानि परिबे नाही अपा भाई मैंने समय तो आपन हो गेलानी इटी रखिदबा एवं आमे आसंता आपनकर जो मंगलवार पाली 20 तारीख पड़ुची 20 तारीख दिन आम ट्रेन रे थिबु पांडिचेरी यात्रा करथु तेणु आपण माने बियर करिवे हम सहित 20 तारीख दिन आपण क्लास टी हे परिबो नाही मो अपांग कहिसी आस्था अपांग आउ अदर गोटे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किसी करिवे मु फेरिले पांडिचेरी आपण मा क्लास करिवे समस्त को धन्यवाद अशेष धन्यवाद कृतज्ञता ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे मां श्री अरविंदो शरण।